Bismillah, bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous maintenant un exercice sur les écritures d'inventaire et de régularisation. Il concerne bien spécialement les titres de participation et les titres et valeurs de classement. On va analyser l'exercice pour entamer la corriger. Premier exercice, l'état des titres détenus par l'entreprise Eloadé au 31/12/2014 se présente comme suit. Il y a les titres de participation, titres et valeurs de placement. Les nombres de titres de participation 340, le prix d'achat 230, le coût, ça veut dire le prix au marché, c'est 220 en 2013. Par contre, en 2014, il est 225. Pour les titres et valeurs de placement, leur nombre est 160, le prix d'achat 140, le cours au 31/12/2013 c'est 135, par contre au 31/12/2014 c'est 130. Travail à faire, présenter le tableau des titres au 31/12/2014, passer au journal les écritures de régularisation des titres au 31/12/2014. Réponse. Première question. On va présenter le tableau des titres. On va tracer le tableau maintenant. Je pense qu'il est cette colonne. 3, 3, 2. Il n'y a pas de session. Voilà. Vision. Justement, c'est ça le tableau. Ici, dotation. Ici, reprise. On a deux sortes de titres. Voilà le tableau. Titre de participation. Ici, titre et valeur de placement. Maintenant, le nombre de titres de participation, c'est 340. Pour le prix d'achat, c'est 230. La provision, pour calculer la provision, on fait la comparaison entre le cours au 2014 et le prix d'achat. Le cours, c'est 225. Le prix d'achat, c'est 230. 225 بالنسبة للبري داشا و 225 لو كور. إذا كنديرو الفرق بيناتهم. إذا كاين الهبوط. إذا لو بري داشا شينا 130 ولكن السوق 225. إذا هبط ب5. إذا 5 في 340. 5 340 هي 1700. بالنسبة ل 2013
عندنا 230 وعندنا 220 إذا هبط ب10 10 340 جات 3400. إذا نكومباريو لا بروفيزيون 2013 و 2000 إذا هبط كان 3400 ولات 1700 إذا روبريز 1700. شوفوا بالنسبة لو تيت دو بارتيسيب دو تيت اي فالور دو بلاسمون عندنا لو نومبر 160 وعندنا لو بري داشا 140. إذا 140 هو لو بري داشا ولو كور 130 إذا 10 في 160 هبط ب10 هي 1600. إذا 2014 140 في 2013 560 800. كنكومباريو إذا 2013 800 ولات 1600 صافي دير دوطاسيون 800. إذا ما نقدروش نديرو الجمع علاش؟ لأن عندنا ديفيرون تيتر ماشي نفس النوع. إذا نديرو دابا مانتنون écriture de régularisation. Écriture de régularisation des titres. إذا عندنا deux écritures ici, dotation ou provision. بالنسبة للإكريتور ديالها نصاحبو روبريز. إذا بروفيزيون pour dépréciation des titres de participation. Maintenant on dira prise sur provision pour dépréciation mobilisation financière. إذا نديرو هنا دي ماشي annulation, diminution de la provision. نشوفو الكونت جوج تسعود 51 7 3 90. نديرو هنا لا نوت 1700. Maintenant, on va entamer deuxième écriture. Il y a dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Augmentation نديرو دوطاسيون 350. نديرو هنايا شحال لا سوم المونطون 800 وهنا 800. إذا on a terminé pour la première exercice.
Maintenant, on va entamer deuxième exercice. On a extrait de la balance au 31-2014, on a l'étude de participation de valeur 297 500 pour l'étude et valeur de 372 000 pour ces prévisions. Il est à calculer. Mais on a une deuxième information. On a donné un tableau de l'état du titre de portefeuille en portefeuille. On a TP, on a deux types, action CTM, action SAL. Chacun a spécifiquement le nom, le prix unitaire, le cours au 2013, le cours au 2014. Il y a session seulement pour les actions SAL. Pour les TVP, deuxième type, on a seulement une seule type action, un nombre prix unitaire, le cours 2013, le cours 2013, et on a vendu 250. Et dans la session des titres a été effectuée au 14 par l'intermédiaire de sa banque. Pour les actions salves, on a commission hors taxe de 12% du prix de cession avec TVA 10%. Pour les actions SMS, la commission hors taxe 1% du prix de cession, TVA 10%. Le comptable n'a pas passé aucune écriture relative aux cessions du titre. Et donc, on a trois questions à poser. Compléter l'extrait de la balance avant inventaire au 31-12-2014. Ça veut dire calculer la provision pour dépréciation des titres de participation et calculer la provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Et on va établir l'état des titres au 31-12-2014 et passer au journal des écritures de régularisation au 31-12-2014. Et donc, première réponse, attends. Première question. Complétons. Complétons l'extrait. Balance. Inventaire. هنصعب واحد صاحبي باش تعملو الكالكول باش نسامبليفيه. Attends. Et donc ici, on va écrire nature du titre, on a deux types. On a ici, on va faire acquisition par exemple. Et la bretille de la tableau de calcul, c'est bien mal. Et donc on a un simplifié, le cours
31, 12, 20, 16. On aime le provision. إذا هنا نديرو النومبر باش نديرو بري يونيتير باش ندير هنايا باغ اكزومبل تي بي نقرا ليكسيرسيس كاينه دو تيب كاينه اكسيون سي تي ام اكسيون سال action CTM باش نشوف لو نومبر 700 250 750 نشوفو لو بري يونيتير 350 إذا لو كور 2013 320 290 نشوفو دابا لا بروفيزيون نكومباري إذا كان 300 320 إذا با دو بروفيزيون إيسي قلنا إذا 350 290 كاينة بروفيزيون 60 إذا 60 في 250 كتجي 15000 ضرب 60 15000 نشوفو دابا لوطا تيت TVP عندنا قيلا نشرو أكسيون SMS نشوفو شحال لي زاكسيون 600 620 610 600 620 610 كان شحال لو بري مشيناه بري 620 610 هبط 10 إذا كاين لا بروفيزيون إذا 10 في 600 6000 إذا باش نجاوبو على السؤال النقل لاكستراي وماشي نعمرو 3 فوالا إذا بي هي 15000 وهنا فوالا قلنا ريبوندي أو première question. Maintenant, on va entamer deuxième question. On va établir l'état. L'établissement établissant état d'étude. Donc, on va établir
إذن on va établir 3 جوج إذن réajustement de provision, l'acquisition, on va écrire ici nature, toujours c'est nature. On va ici écrire acquisition. On va ici écrire provision. On va écrire ici réajustement. Nombre prix unitaire نشوفو هنايا نديرو 2000 عندنا الحق 2014 لا 2013 ولكن نديرو 2014 2013 ونديرو هنا دوطاسيون توجور وهنا هنا روبريز. إذا عندنا 3 أكسيون وجوج اللي تبعناهم جوج و3 هي 5 لي كولون. إذا هادو 3 هادو وحدة فيها جوج. إذا صايي. إذا هنايا شنديرو لاكسيون. هنا قلنا في الأول كاينة طي بي دابا عاد نقولو عاد نشرح لكم. وهنا كاينة طي في بي. إذا نقراو ليكزيسيس شنو وقع. السالفة هي اللي باينة، الستة ما بايناهاش. إذا نكتبوها بعدا والصرف باينة. إذا هنا ماشي نكتبو أكسيون سي تي إم. هنايا نديرو أكسيون سميتها سالف. إذا بيناها نديرو سي دي. إذا كنقسمو هناك سي دي والأخرى أكسيون سالف نون سي دي أو كونسيرفي. أحسن كونسيرفي هي نون سي دي. صافي. إذا دابا نشوفو شحال كاينة من أكسيون. ستة إم 700 300 320. إذا قلنا 720 وقلنا قبيلة ما عندهاش البروفيزيون.
عندهاش البروفيزيون في 2013 بلاتي شنو 2013 في 2014 كنا نكومباريو إذا شحال عندنا 30 310 7000 إذا 10 7000 هنايا 300 وشحال لو كور قلنا 10 290 إذا 10 7000 7000 نعاود في 2013 قلنا قبيله ما كاينش البروفيزيون ولكن في 2014 كان 300 ولات 290 10 في 7 7000 إذا شنو ولات كانت زيرو ولات 7000 دوطاسيون. فوالا دابا نشوفو لي زاكسيون صافي. إذا لي زاكسيون صافي شحال عندنا 250 شحال بعنا 100 ها هي السلف عندنا 250 وبعنا 100 إذا 100 هي بعناها والأخرى صايدة كل بري داشا 350 إذا الصيدة قلنا 100 شحال بقى 250 ناقص 100 150 هي لي كونسيرفي وشحال الثمن شريناها راه قلناها 350 وقلناها 350 إذا اللي بعناها ما عندهاش البروفيزيون لأنها ديجا تباعت كنكومباريش تباعت بلا ما ندخلو فيها إذا تباعت شحال 2014 إذا 10 في 150 لأن هي كونسيرفي كتبقى لنا 1500 1500 لأن 10 تصبح 10 إذا البروفيزيون شحال كانت عندنا 15000 ولكن توزعت إذا بجوجو 250 عندنا 15000 في هذه الحالة اش كنديرو البروفيزيون اللي عندنا في 15000 غنقسموها على 300 على 250 ونضربوها في 100 ثاني لا بروفيزيون غنقسموها على التوتال دي زاكسيون ونضربوها في لاكسيون بجوجهم في 2013 كانت عندنا 100 وعندنا 150 البروفيزيون ديالهم بجوجهم 15000 غنقسموها على 250 ونضربوها في 100 شحال جات 6000 والاخرى تجي 9000 اذا هنايا اش وقع ريبريز اش يوقع هي ريبريز 9000 1500 هي كتجي 7500 غنشوفو لوطا اكسيون إذا شنو سميتها اس ام اس حتى هي سي دي فوندو اكسيون اس ام سي دي
عندنا 3 أكسيون 600 وبعنا 250. شحال لو بري داشا 620 نكتبوها بعدا هادو. إذا السيدي 250 والبقية هي 350 ولو بري داشا 620 620. نشوفو لا بروفيزيون في 2016 6000. إذا 6000 كنقسموها على 600 ونضربوها في 250 كتسوى 2500 والأخرى باش تسوى 3500. إذا كنصعبو لا ريغ دو طروا. إذا كنقسمو لا بروفيزيون على طوطال نضربو في النومبر داكسيون. بالنسبة لا بروفيزيون ديال 2014 نشوفو في ليكزيرسيس 620 ولات 625 مكاينش البروفيزيون 625 مكاينش البروفيزيون. حنا ترمينا. دابا maintenant on va entamer les écritures station. إذا on a premier. إذا نعمرو هادو بعدا. إذا عندنا توجور لو بريس 2500 وهادي نعمرو لي زيكريتور بعدا. كاين دي سيسيون. إذا شوفو أولا عندنا بي 7000 هي دوطاسيون. إذا dotation en provision pour dépréciation des immobilisations financières. نستخدمو هنايا gestion نقدرو نديرو نوت سويفون. إذا نصاحبو لو نيميرو ديالها 99 والبروفيزيون 29 51. شحال هنا 7000. نشوفو إذا عندنا لو بري 6500 إذا هي 13500. إذا لو بري فيها جوج ميم لا استخدمنا لانسومون. il s'agit du même type d'action. Ça veut dire type de participation pour dépréciation. نشغل هنا
reprise, provision, bon, ça, titre. نشوفوا سولوشن دائما سولوشن 51 والروبريز 7 92 ونشوفوا إذا pour TVP عندنا غير روبريز. إذا 3500 ألف هي 6000 نديرو provision pour reprise, provision, dépréciation des titres et valeurs de placement. إذا نديرو 16500 لا 6000 هنايا 500 6000 باطون 6000 le nombre de compte 359 reprise 7 3 toujours نديرو suivant إذا دابا entamer la session 9000 إذا تايبي فيها deux écritures إذا نكتبوها هكذا V d'après le cours VN1 D énoncière ونديرو CD الله يخليك الصوت إذا VN شحال 6514 participation جوج 15 إذا نشوفو إذا باش كتخرج الثمن باش شريتها 250 هي 2200 شحال شريتها 350 بري unitaire 350 وشحال بعنا 100 350 هي 35000
نديرو دونك سيرفيس بانكير TVA récupérable produit de cession des financières désimmobilisation financière إذا شحال بينها 33 500 335%. هي 33 500. نشوفوا اش كنديرو سيرفيس بانكير. سيرفيس بانكير شحال عندي 2%. إذا 33 و500 ب2% كتجي 670. إذا كنعمر هنايا 670 في سيرفيس بانكير وطي 10% كتجي 67. فبالنسبة للبنكة شحال كتدخل لي الفلوس؟ كتدخل لي الفلوس شحال بعد 33 و500 ناقص 670 ناقص 67 كتجي 32 و763. بالنسبة للبنك 5 1 4 1. بالنسبة للسيرفيس بانكير 6 7 4 7. بالنسبة للإيطا 3 4 و5 5 2. وبالنسبة للبرودوي دو سيسيون كتجي 7 5 14. سيسيون دابا سالينا بالنسبة للتي دابا نشوفو التي في بي بأن فيها اون سول إكريتور ماشي نكتبوها. توجور لا بنك توجور سيرفيس بانكير توجور إيتا TVA récupérable sous charge. وهنايا توجور نديرو titre et valeur de placement. فوالا ونشوفو واش كاين ربح ولا خسارة. تنشوفو إذا titre et valeur de placement بعناها ب624 إلا بعناها بربح إذا برودوي ناي. إذا شحال كنديرو شحال بعنا 250 في 620 كتجي 155,000 لأن في ثمن الشراء. 155,000. إذا كنشوفو شحال بعناها
نفس 124. 624 في 250 كتساوي 156,000. 156 في 1%. إذا كتجي 1560. إذا كنشوفو الثمن كتجي 15,600 1560، والأخرى كتجي 156، والبقية كدوز البنكة. شحال كدوز البنكة؟ كنديرو 156,000 ناقص 1560 ناقص 156 كتجي 154 و284. إذا قلنا il s'agit produit né. Produit né sur session des TVP. إذن شحال؟ إذن نشوفو 24 إذا 4 ربحنا فيها 4 في 250 هي 1000. هنايا سيسيون هنا إن سول إكريتور. نشوفو شحال البنكة دايما 5141 والسيرفيس بنكير 6747 والطيفية 344552 والتيت دو بارتيسيباسيون 3 و5 لا. والأخرى بروفيني كتجي 7 إذن voilà, on a terminé la correction de ces exercices. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser la question. Jusqu'à prochaine vidéo.